श्री श्री अवंती नरेश प्रबल प्रतापी महाराज इंद्रदुम्न का राजसभा को विजय। निज निज आसन ग्रहण करंतु। महामंत्री राज्यर विभिन्न प्रसंग राज्यसभा उपस्थापन करा जाऊ। यथाज्ञा महाराज। कलिंगर राजा आम उत्तर सीमा निकट में सैन्य जमा करिसंती। सेमानंको इच्छा आम पथ नियंत्रण करा जाऊ। महाराज आमे प्रतिरक्षा करिया पई प्रस्तुत अछु। मणिमांकर जय हो। की संवाद दूत? जन सन्यासी आपण को साक्षात करबा पई चाहुचंती। सन्यासी को सत्सम्मान राजदरबार में प्रवेश करा जाऊ। आज्ञा महाराज। प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। आपणक आगमन अभिप्राय? हे राजन मु एक शून्य संवाद सहित आसी। की संवाद प्रकाश कर मुनिवर। हे राजन नीलकंठ नीलमाधव विराजमान ना किए पूजिचंती ना देखिचंती। खबर राजा विश्ववस्तु तांको गोपन रे पूजा करूछंती। तुम भली धर्म राजा तांको पूजा करबा उचित। तुम राज्य तांको प्रतिष्ठा हेबा उचित। महामंत्री मुनिवर वाणी को संदेह करने अर्थात अपराध। जदि प्रभु जगन्नाथ आम राज्य को वरण करुचंती तेबे ताहा आम राज्य पई सर्वोच्च सम्मान। महाराज यह तो आम पई भाग्य। जदि मूर्ति प्रतिष्ठा हुए तेबे आम राज्य हो जिवो जगत प्रसिद्ध। प्रणाम मुनिवर। विद्यापति मोर आदेश सबर जनजाति मध्य प्रभु श्री नीलमाधव संधान कार्य आरंभ करा जाऊ एवं यार समस्त खर्च राजकोष वहन करिवो। जय प्रभु श्री नीलमाधवंकर जय प्रभु श्री नीलमाधवंकर जय। Mystical realms of the Sabar tribe. Now we see the Sabar chieftain Viswabasu reverently worshipping Nilamadhava.
Meanwhile, in his relentless quest for Nilamadhava, Vidyapati devised a clever plan. He won the heart of Biswa Basu's daughter Lalita, hoping to gain her trust and discover the sacred secret. ललिता तुमको मोर अनुरोध तुम्हें जेकोसी मते बापा को राजी कराई मते नीलमाधव दर्शन करा बापा तम कथारे राजी अछंती स्वामी किंतु तांको गोटे शर्त अछि शर्त की शर्त से चाहुछंती जे तुमे नीलमाधवଙ୍କ गुंफा निकटକୁ गला बेले आखिर अंधा पुटुली बांधी के जिवो हो मो तुम शर्त रे राजी अछि किंतु मु से पथ को गला बेले ताको मन रखिबे केमिति ललिता अच्छा तुम से कथा अछि ताहेले ठीक अछि मु तुमको किछि सोरिस दउछि तुमे नीलमाधवଙ୍କ गुंफा निकटକୁ गला बेले बाट सारा सेही सोरिसକୁ बिंछि देबो हो ठीक अछि बापा से तुम शर्त रे राजी अछंती तेरे ठीक अच्छी विद्यापति आस मो सहित Biswabasu led Vidyapati blindfolded through dense forest and rushed paths until they finally reached the sacred cave of Nilakandar, where Lord Nilamadhava resided in divine splendor. आस विद्यापति आस आस विद्यापति आस ये आस छुड़ा हो विद्यापति एपटे भूली जाओ विद्यापति देख ये होचंती से नीलमाधव जहाँकर तुम्हें देखा एत व्याकुल अतुल यही होचंती से नीलमाधव विद्यापति देख विद्यापति 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 कौन है विद्यापति किछि कुह विद्यापति कौन है किछि कुह ओ कौन देखुची मु शंख चक्र गदा पद्म रे चारिहस्त आभूषित मुहरे से स्वल्प हास्य गलारे से अपूर्व पुष्पमाल्य हे प्रभु नीलमाधव रक्षा करो उठ विद्यापति मो मध्य प्रभु को जब प्रथम थर देखी मोर अवस्था मध्य तुमरी परी हो जाइतिला ए प्रभुंक विश्व रूप अवर्णनीय जय प्रभु नीलमाधवंकर After visiting Lord Nilamadhava, Vidyapati quietly left the Sabha tribe. He returned to Avanti in secret, determined to inform the king about the sacred Lord Nilamadhava and the divine revelation he had uncovered. महाराज आपण व्यस्त हुअन्तुनि महाराज विद्यापति ऊपर मोर यथेष्ट भरोसा अछि से आपणक कार्य को संपूर्ण करबा पई पूर्ण प्रयास करुथिबे मु आपणक कथारे संपूर्ण भावे सहमत महाराणी किंतु विद्यापति जीवार अनेक दिन गलानी तेबे तांकर फेरिबार सूचना मध्य पाई नाही मु सेहिथि पई चिंतित महाराज विद्यापति फेरी आछंती से यथा संभव आपनको भेटिबा निमंते अनुमति मागिछन अनुमति दिया गला महाराज कर जय हो तुम्हें आसीगल विद्यापति हाँ महाराज मो नीलमाधव संधान पाई चली आसी तुम्हें मोर शेष सबु उत्कंठा को शेष कर मो पाखरे पहुंची गल एवं तुम्हें प्रभु नीलमाधव संधान मध्य सांगरे आनिच कुह विद्यापति तुमर कौन आवश्यक मु तुमर सबु आशा पूर्ण करिबी एपरिकी मो राजगादी मध्य मोर राजगादी आवश्यकता नहीं महाराज
ରାଣୀମା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଓହୋ କି ଅପୂର୍ବ ମହକ, ସତେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ସାରା ସୋରିଷ ବୁଣି ଆସିଛି। ଏବେ ସୋରିଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବ। ବିଦ୍ୟାପତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଜୟ। King Indradevana, accompanied by his soldiers and Vidyapati, arrived at the cave of Nilamadhava in the Nilgiri. However, by the time they reached the sacred site, Lord Nilamadhava had mysteriously vanished. କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ? ବିଦ୍ୟାପତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ? କ'ଣ ଏହି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ? ଏଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଠି ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଅଥଚ ଅଥଚ କ'ଣ କହୁଛ ବିଦ୍ୟାପତି? ମୁଁ ବି ହତବାକ ମହାରାଜ, ଏଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିଏ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଠିକି? ନୀଳମାଧବ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କାହାନ୍ତି? ନୀଳମାଧବ! Filled with grief and sorrow, King Indradevana, along with his soldiers, returned to Awadhi. One night, as he lay in his bed, consumed by thoughts of Lord Nilamadhava, he was blessed with a divine vision. In his dream, he saw Nilamadhava appear before him, radiating divine light. ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ସେହି ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ମୁଁ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆସି ଭାସି ଭାସି ଲାଗିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଆଉ ସେହି ଦାରୁକୁ ନେଇ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ କରି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Guided by the divine advice he received in his dream, King Indradevana traveled to the shores of Puri. There, he discovered Mahadaru lying near the coast. With reverence, he and his followers worshipped the Mahadaru and with great urgency brought it to the sanctum to carve and consecrate the deity of Lord Nilamadhava. ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। ମହାରାଜ, କ୍ଷମା ମହାରାଜ, ଆମର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ଓ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣରେ ବିଫଳ। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଶେଷରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ବି ବିଫଳ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ ମଣିମା। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ ମଣିମା, ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ମୋର ପରିବାର ପୋଷୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେଲେ
ମୁଁ ବିଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମଣିମା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମଣିମା, ମୋତେ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ 21 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମଣିମା। Upon receiving the king's permission, Ananta Maharana began the sacred task of constructing the deity in a secluded, silent room. With great devotion and precision, he worked tirelessly for 14 days, dedicated to bring Lord Nilamadhava to life in the form of the idol. ମହାରାଜ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମହାରାଜ। ଶେଷ 14 ଦିନ ଧରି ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 21 ଦିନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ସାକାର। ମୋର ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ସାରା ଜଗତରେ ହେବ ପରିଚିତ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଗଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି। कोटि ओडियांक मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।